Okay, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon. Goodnya afternoon atau evening? Evening. Setengah 8 ya. Good evening, betul. Good evening, everyone. Good evening, Miss. How are you today? I'm fine. How about you, Miss? I'm great. Have you eaten dinner this night? Have you eaten Pardon, dinner? Miss? Have you eaten dinner this night? Yes, I have What food did you eat, dear? Can you mention the food that you ate? Kedengaran nggak? Can you mention the food that you ate? uh, tonight I have dinner seblak, Miss. Oh, seblak. Itu bukan Because makanan I love itu. seblak. Just snack ya. When you want to say tonight or tonight, G-nya dihilangkan dia. Tonight. Iwani, can you join the camera? Why only dia that answer my questions? How about you, Gavira, Linda, and Iwani? Have you eaten dinner this night? Or maybe you still confused about what's your answer? Sebelahan ya, Gavira sama Linda. Ya, Gak, Miss. gak apa-apa dong. Lagi di mana? Di kosnya siapa? Kita bareng, Miss. Oh, are you roommate? Yes. I see. Izinnya bareng, makeup kelasnya bareng ya. Iwani, sorry Miss, I need to turn off my camera for a moment due to an unstable connection. Okay, I will wait for you Iwani. Please join soon ya. Oke, kita lanjutkan. Dia kita sampai mana ya waktu itu kelas C ya? Pasti kayaknya udah paling banyak dibanding kelas B. But I forget about how many skills. Tapi terakhir 13 nggak sih? Skill berapa, Dek? Masih ingat nggak? Kalau kelas B 23 ya tadi ya. Udah sampai 23 ya. Tapi kan udah sesi 5. Kalau kelas C baru sesi 4. Masih ingat nggak, Dek ya? Sampai skill berapa? Can you hear my voice, Dek? Say something, please. You still turn off your audio? Kayaknya belasan. Kalau nggak 16, 18. Miss, maaf. Kemarin sampai 18. Oh, sampai 18 benar kan belasan. Berarti ini 19 ya. You can open your course book at page 242. Kelas B udah nih. Enak nih Linda sama Devira ya. Oke, nggak apa-apa. 242. Miss Willis pakai soft copy yang sama kayak kalian ya. Yang ada di tuh. Biar masih kosong. Tidak ada isinya. 242. Tadi belum ini ya. Belum saying basmalah ya. Oke. Before we continue to our lesson today. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, move to our exercise in the TOEFL course book at page 242 ya, 242. Wait, I'm still opening. Skill 19, inverted. Wah, Linda sama Gevira udah
ahli nih ya, udah di kelas udah selesai. Oke, kelas C baru dimulai ya, skill 19. Invert the subject and verb with comparisons. Nah, anyone knows what is the comparison? Say something about comparison, please. You can turn on audio first and then say something. What is comparison? Mhm. Tidak ada yang menjawab. Kenapa ketawa? Bandingan nih. Perbandingan, iya. Jadi membandingkan dua hal itu comparison. Bisa juga yang membandingkan tiga hal. Berarti itu kalau ini kan fokus ke lebih-lebih ya. Kalau yang tiga hal itu yang paling, misal mana yang paling rajin nanti pilihannya tiga gitu. Kalau comparison dua. Nah, di sini comparison itu ditandai dengan ER dan more, depends on the syllable, seperti yang sudah Miss Willy share di grup B ya, Miss Willy share lagi di grup C. Wait a moment, I'm still opening the PowerPoint. Nih, kalau yang kelas C ada rekamannya, jadi nanti setelah Miss Willy up ke YouTube, tak kasih linknya ya, insya Allah ya. Tapi belum sempat up sini. Nanti up ke YouTube kantor. Untuk dokumentasi nggak ke publik kok, cuman ini unlisted. Jadi cuma keperluan kantor nanti buat laporan ke Mbak Aulia ya, koordinator kalian ya. Ya, jadi nanti kelihatan, oh ini masuk, 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 ini beneran masuk gitu. Okay, you can see the slide, everyone. Can you see my slide about comparative degree? So yes, when you see. Yes, Miss. Okay, I will make it bigger. Comparative degree. We use the comparative degree when we compare two people or two things with each other. This is for the formula of one syllable, terutama kelas C ya, karena ini new lesson in this session. Iwani dan Dea perhatikan ya. Oh, Dea, you join with two providers. Satunya ini ya, bermasalah ya. Oke. Adjective of one syllable, we add er after adjective. Jadi yang bisa di compare itu hanya adjective. Noun, verb, atau adverb tidak bisa. Jadi yang bisa ditambahkan er atau more hanya apa teman-teman? Adjective, kata sifat. Something that we can feel. And then when we see the ending on E, just add R. For example, we have nice here, the ending of E. So we just add R after E. E di sini E ya maksudnya ya. And some adjective double the final consonants. Miss, biar tahu yang double consonant mana aja, nggak ada rumusnya ya. Jadi ini cuman exception word aja, udah ada di sananya. Jadi beberapa adjektif itu rumusnya itu pakai double the final consonant. Contohnya big, jadi bigger ada G-nya di sini ya. Oke, Miss, gimana caranya biar tahu itu one syllable or two syllable? You have to pronounce, harus diucapkan. For example, we have small here. You have to pronounce small one, small, warm, old, nice, big, semuanya satu. For example, for another adjective, we have handsome. Nah, baru dua, ya.
handsome, beautiful, baru tiga gitu. Jadinya harus diucapkan dulu baru tahu itu one syllable, two syllable, or three syllable. Sampai sini paham kelas C terutama? Paham ya? Oke, let's move. We have another formula here. Adjective of two syllables. Nah, ini two syllables itu sebenarnya itu pakainya more, tapi ada kata pengecualian walaupun dua syllable tapi pakainya IR. Contohnya apa ini? Narrow, terus yang belakangnya Y berarti happy, funny, pretty. Ya, itu dirubah jadi I dulu baru ditambah IR, tidak pakai more. Terus Miss Sulis tambahkan ya, ada sim simple. Simple itu pakainya IR. Wait, wait, wait. Nulisnya pakai teks dulu ya sebentar ya. Simple. Simple itu jadinya simpler. Simple itu jadinya simpler. Tak tambahkan. Terus tadi ya happy, happier sudah ada contohnya. Funny jadinya funnier. Pretty jadinya prettier. Bukan more pretty ya, tapi prettier. Kalau secara rumus karena belakangnya ya, jadi kita pakai IR, tapi diubah dulu ya, Y-nya become I. Any questions before we continue the lesson? Any questions? No? Silent tak anggap paham ya? No. Oke, okay, I will erase first. Oke, move to the next slide. And we have three or more syllables. Sudah pasti ya, kalau tiga atau lebih sudah pasti pakainya semuanya pakai more. More beautiful, more dangerous, more exciting. This is just some of the example for three syllables ya. And then next we have irregular adjectives. What does it mean memorize here? What you have to do? You have to menghafalkan because we have changes from the first form become comparative. Jadi ada perubahan dari bentuk adjektifnya ke komparatifnya. Contohnya good. Good kalau secara kosakata ada berapa kosakata? Satu kan? Good. Nah, kalau secara rumus kan harusnya gooder, ya kan? But ini exception words, pengecualian kata, walaupun satu suku kata tapi nggak gooder, jadinya apa? Better. Better itu lebih baik. Kalau bad, worse, lebih buruk. Little, lebih apa? Lebih sedikit. Much or many, lebih banyak. Jadinya more. Far, lebih. No. Farther, further, late, lebih. Later, lebih terlambat. Older, lebih tua atau lebih lama. Gampang ya? Okay, before we back to the course book, any questions about comparison, please? No? Okay, very easy. Move to our skills. Yeah, this one just example. Jadi, when you, I will make it bigger. Wait. Ini lebih besar ya, kelihatan ya. Ya, jadi tiga-tiganya ini betul ya. Kalimat pertama betul. My sister spends more hours in the office than John. Betul. My sister spends more hours in the office than John does. Betul juga. My sister spends more hours in the office than does John. Betul juga. Kita langsung ke kotak aja. Inverted subject and verbs with comparisons. The subject and verb may invert after a comparison. Berarti yang bisa di-inverted itu setelah comparisonnya itu. Setelah comparisonnya apa? Ini contohnya apa? Comparison more prepared than. Berarti yang boleh di-invert yang ini. The other performers were. Invert kemarin apa? Grup C? Dibalik ya, yang harusnya subject verb, it should be verb subject. Itu namanya inverted sentence. Oke, let's see the first tip. The subject and verb may invert, udah ya tadi ya. The following structure are both possible. Jadi dua-duanya tuh betul semua. Kalimat ini dua-duanya betul semua. Kemungkinan kemungkinan apa namanya? Kemungkinan ada tuh ada ya, karena bisa betul semua. Catatannya di sini bedanya apa? Kalau di
Inverted itu lebih formal aja meaningnya. Terlihat rather formal, agak formal dibandingkan yang tidak di inverted. Secara meaning aja, tapi dua-duanya kalimatnya benar. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Grup C, grup B yang bergabung hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita bedah. Ya, bedah ada di halaman. You can open your coursebook at page 243. 243 ya. Why number two is incorrect? Can you explain? Kalau Gevira sama Linda sudah ya. Jadi berikan kesempatan ke C dulu ya. Number two, Dea and Iwani. Why number two is incorrect? Tapi tetap diperhatikan ya Gevira sama Linda. Jadi semakin em, apa namanya mendengarkan lagi, semakin mengingat lagi, semakin tambah bisa gitu ya. Oke, Dea and Iwani, why number two is incorrect? Karena apa? Kita lihat. Obviously, we were much more impressed with the performance than apa? Pakainya were harusnya bukan did ya, atau tambahkan di sini ya. May I, Miss? Oh ya, Dea, what's your answer? I think the number two is incorrect uh, Mhm. because harusnya jangan pakai did nggak sih, Miss? Iya, betul. It should be It should be do were dong, were word dong. ya. Sudah betul korek, tinggal reasonnya ya dia ya. Gak apa-apa, latihan. Kita cari dulu dipnya. It should be were. Oke, langsung lagi ya. Dia itu kan Miss Sulis juga share yang appendixes ya sama Iwani ya. Iwani sudah dapat hard copy-nya belum? Iwani Maharani. Sudah, Miss. Oh sudah, oke. Bisa dibuka ya di Oratorate ya. Kalau bisa pakai colorful pencil atau atau marker. Jadi biar tahu oh which one is yes good, which one is the subject, which one is the verb atau misal comparisonnya gitu ya. Kalau dia karena di Jakarta sementara soft copy-nya dulu ya, karena tidak memungkinkan untuk ke kantor. Sebenarnya bisa kalau di Gosen kan, tapi area Semarang harusnya ya. Oke, berarti ini Linda sama Gevira ikut jawab deh, nggak apa-apa. Nanti kalau cuma dua dia sama Iwani kasihan. Nanti habis Iwani tiba-tiba dia lagi, terus habis dia Iwani lagi kasihan ya. Oke, nggak apa-apa walaupun sudah tahu jawabannya. Oke, number three, who will be the first? Grup C or grup B? C, oke. Yang B udah tahu nih jawabannya. Iya, karena udah tadi yang materinya udah tadi udah dimulai. Sebentar ini tak pindah aja fotonya kalian. Ini kalau online kan kadang fotonya kalian ada yang kan di kanan, di kiri, di bawah. Tak taruh di kanan aja. Oke, number three, Dea ya, number three Dea ya. Yes, Miss. Oke, can you read? The film that we saw last night at the festival was far better than any of the other films. The answer is incorrect, Miss, because I cannot find the verbs after comparative degree. Hmm, I just find emang subject. emang mengaco ya dia ya. Tapi lihat lagi ke contoh. Tadi kita juga berdebat sama grup B. Oh iya, Iya, lihat di contoh ini. Makanya Mas Sulis tadi sudah sudah paham akan gimana responnya. Jadi menjelaskan di awal. Ketiga kalimat ini betul semua. Jadi walaupun setelah comparison tidak ada verbnya, seperti contoh yang pertama ini, that sampai John aja itu betul. Iya, berarti nomor tiga correct ya. Oke, number three is correct. Miss, sorry. Mm-mm. Berarti kita fokus ke apanya nih, Miss? Comparative degree-nya aja. Buat tahu dia benar atau salah. Atau kita fokus ke grammarnya juga. Fokus ke grammarnya juga, sama meaning. Nah, ini kan kalau Oh, secara meaning
nggak pakai ini sudah jelas. The film that we saw last night at the festival was far better than any of the other film. Ini kan sudah jelas secara meaningnya, maksudnya nggak perlu ada tambahan apapun, misal pun nggak ada verbnya juga nggak ngaruh, karena verbnya sudah jelas di sini we saw, ya. Berarti film yang dilihat dibandingkan sama film yang lain gitu, nggak ngaruh juga film yang lain, ya kan? Karena poinnya di film yang pertama itu tadi, membandingkan itu far better, ya kan? I Itu see, I aja. see. Thank you, Oke, Miss. oke, good, great questions. Number four, please. Iwani, Iwani panggilannya siapa? Iwani Maharani. Rani, Miss. Oh, berarti we have many Rani ya. In this TOEFL participant. Grup B ada Rani. Iya, Miss. Terus ini juga Rani. Oke, nggak apa-apa. Dua Rani. Oke, Rani number four. The vegetables at the market this morning were fresher than were those at the market yesterday. Oke, can you repeat Correct, Iwani Miss. vegetables? Nah, jadi biar nggak Veg. cuma TOEFL-nya yang bagus, tapi conversation-nya juga ya. Miss tulis koreksi nggak apa-apa? Apa, Nggak Miss? apa-apa. Oke, can you repeat vegetables? The vegetables at the market Market, this morning yes. Market market ber, were far. sama those tadi yang agak keliru ya pronunciation-nya. Oke, selebihnya sudah betul. What is your answer? Correct. Ya, correct ya, betul ya. Oke, kalau sudah correct, berarti sudah paham di sini. Number five, Gevira. Nanti urutannya sama ya, berarti after Gevira Linda, terus balik ke dia lagi begitu. Number 5. I'm afraid that is the condition of the tires as bad as the condition of the others. Oke, The repeat answer Gevira. is This. incorrect. Ini bacanya this, bukan des. This. Ya, ini. Dengar nggak suaranya Miss Sulis? Maaf, Mm-mm. Miss, baru kedengeran. Oh ya, ngelek ya. Tapi di sini Miss Sulis nggak ngelek. Tulisannya is still stabil. Apa punyanya Gevira? Nggak apa-apa. This. Can you repeat Gevira? This. This. Iya, bacanya this. Ya. Terus tadi sama yang ini, tengah-tengah. I'm afraid that is the condition of this. Ya. What you have to say, this, terus yang belakang, the others. Karena after the itu soundnya vokal. Bukan huruf depannya yang vokal ya, soundnya. Ketika diucapkan itu vokal. Others, kan A ya. Jadi bukan di situ karena O, berarti kalau depannya A, I, O, E, O tuh bacanya di, enggak. Kalau cara bacanya, jadi harus diucapkan dulu biar tahu soundnya itu depannya vokal atau enggak gitu. Rumusnya begitu. Oke, what is your answer, Kira? Oh, udah pasti benar The ya. answer is incorrect. Ya, incorrect. Kan tadi dikoreksi. It should be, Is-nya itu seharusnya setelah tires. iya, sebelum comparison. Ya, gini isnya. Berarti is yang di depan dihapus ya, grup C ya. Kita hapus dulu. Oke, ini sudah paham belum grup C? Kalau sudah paham, tak lanjutkan ke skill berikutnya. Kalau belum paham, kita habiskan sampai nomor 10. Gimana dia sama Iwan? Mau dilanjutkan atau next skill? Lanjut dulu, Miss. Oh, lanjut dulu. Oke, berarti after Gevira, Linda ya, number six. Number 6. We firmly believe that our team could achieve much time better than any of the others. Emang di The sini, answer is correct. oke, di sini volumenya Gevira emang ini lebih lambat dari Linda. Jadi pas Linda ngomong, ada suara Linda juga di audionya Gevira, tapi jadi kayak speaker kedua gitu. Apanya ini yang lemot? Padahal in the same room ya. Oke, nggak apa-apa. Jawabannya korek ya.
Number 7, back to dia. Yes, Miss. Mhm. This apple pie is not as good as the last one that you met. The answer is incorrect, Miss. Kenapa incorrect? I think it should be used better than good. Hmm. Oke. Tapi di sini coba lihat maknanya ya. Apel, apel ini tidak sebaik apel yang terakhir yang kamu buat. Cocok juga kok, sebaik ya. Ini betul, naik dia. Nggak apa-apa. Itu emang apa namanya sama-sama comparison ya. Materinya juga harusnya better, tapi ini pakainya as good as. Tapi nggak apa-apa. Salah-salah pertama nggak apa-apa ya. Yang penting paham. Betul ya, nomor 7. Nomor 8, Iwani. Rani, sorry. On the fishing trip, Bobby caught twice as many fish as anyone else did. Correct, Miss. Ya, correct. Number 9, Kira. The final speaker gave us more detail that had any of the previous speaker. The answer is correct. Ya, di sini ini ya lucu ya, mangap-mangap sama suaranya Gevira beda. Nggak apa-apa. Berarti mangap dulu baru ada soundnya. Itu kenapa speakernya Gevira kah? Atau apa? Oke, nggak apa-apa. Nah, Sinyalnya Miss ini Miss. sinyalnya, tapi Linda kok lancar? Soalnya Linda punya sendiri ini wifi. Oh, oh, I see, I see. Linda pakai kuota ya. Makanya kok bisa beda di satu ruangan. Number 10, please, Linda. Number 10. Do you know why does he need to sleep so many more hours than do the others? The answer is incorrect. It should be. Eh, yang What? dasnya di Iya, diganti. dasnya dihilangin. Iya ya, ganti he Ganti needs. Iya. ya. Karena ini kalimat positif, paham nggak dia sama Iwani? Jadi depannya kan ini question word, ya. Question word berarti bisa pakai do atau does, tapi ini ada konektor. Ada konektor. Jadi dibutuhkan di sini kalimat positif. Sedangkan kalimat positif untuk present tense itu rumusnya subjek diikuti verb ditambah s atau es depends on the subject. Karena subjeknya singular berarti pakai yang ditambah s gitu ya. Reasonnya begitu. Oke, incorrect. Any questions, please, before we continue to the next skill? Dea, Rani, Linda, and Gevira. There is no questions. Okay, move to the next skills. Open your course book at page 248. Okay, let's open skill 20. Skill 20. Ini ya. Make verbs agree after prepositional phrases. Jadi lihatnya yang depannya ini, the key-nya. Kalau subjeknya singular atau seperti contohnya ini the key, berarti yang dibutuhkan itu subjek singular, bukan plural, gitu ya, disamakan. Kalau subjeknya the keys plural, berarti di sini juga yang dibutuhkan plural, bukan
Singular itu aja sih sama gampang sekali Kak. Miss Wilis yang skill 20 langsung saja ya. Ke ini. The interrogation conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Interrogation kan noun, subjek kan bisa berbentuk noun. Karena ini tidak ada S-nya, berarti ini singular. Singular subjek, ya kan? Singular subjek. Nah, karena singular berarti diikutinya has, bukan have. Berarti ini incorrect. Bisa dipahami ya? Oke. Dia sama Rani ada pertanyaan nggak? There is no questions? Oke. Let's No. continue. Ya, let's continue number 3. Terakhir siapa tadi? Terakhir Linda. Oke, back to Dea, please. Number 3. The tenants in the apartment next to mine is giving a party in this evening. What's your answer? Incorrect, Miss. Yes, incorrect. It should be Are are because the subject is plural. yes, plural. The tenants, ya. The subject is the tenants. Let's see the instruction. Underline the subject satu kali. Nah, kita underline ya. Underline the subject satu kali, terus verbnya 2 kali. Ini di sini verbnya. It should be are giving. Ini plural subject. Okay, let's see number 4. Back to Rani. The president, surrounded by Secret Service agents, is trying to make his way to the podium. Correct, Miss. Subjeknya singular, artinya is trying. Let's repeat, Rani. Agents. Agents. Yes. Subjeknya singular ya. Singular subject. Berarti harusnya is, betul ya. Singular. Oke, gampang ini. Singular subject. Terus pakainya is. Tadi kalau subjek dari satu ya. Dari satu. Verb. Wah. Oke, the answer is correct. Number 5, please. Okay, Vira. The building destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayer expense. The answer is correct. Okay, correct. Which one is the subject? The building subject are itu verb. Yeah, are being. Oke, plural ya, plural subject. Plural subject. Verb we need to twice ya. Oke. Gevira, can you repeat buildings? Buildings rebuilt. Rebuilt. Expanse. Aduh, nggak dengerin. Expense. Expand. Ya. Oke, ini gampang mau ke next skill atau dihabiskan? Grup Next C. skill saja, Oh, Miss. next skill aja ya. Oke, 21. Make verbs agree after expression of quantity. Kalau yang ini itu quantity-nya, bukan yang depannya ini. Berarti quantity-nya yang di sini. Ya. Nah,
Quantity itu jumlah. Pokoknya perangkaian. Perangka-angkaan itu namanya quantity. All of the book. Karena booknya nggak pakai S berarti yang dibutuhkan singular. The books ada S-nya yang dibutuhkan plural. Paham ya? Gampang ya? Oke. Oh ini, information. Information itu uncountable. Semua uncountable itu dianggap singular. Semua uncountable dianggap singular. Water, sugar itu juga singular. Kecuali a cup of water berarti satu. Itu jadi countable. Ya. Oke, let's see the box here. We have almost, some, half. Nah, biasanya ini expression of quantity ditandai ini. Ada all, ada most, ada some, ada half. All itu semua, most itu kebanyakan atau dominan, some beberapa, kalau half setengahnya. Ya, terus diikuti apa? Diikuti objeknya. Nah, ini yang menentukan verbnya. Oke, sampai sini paham? Grup C, grup B, paham ya? Oke, lanjut ke sini. Some of the animals, berarti ininya ya, yang dicek ya. Some of the animals from the zoo harusnya apa? Were, bukan was, because we have more than one animal. It should be were. Oke, sekarang tadi sampai mana ya jawabnya ya? Devira. Oke, next Linda number 3. Number 3, all of the students in Ayo, the the students. Students itu soundnya the vokal nggak? students, Iya, jadi pakainya the ya, bukan dia. Oke, can you repeat Linda? all of the students in the class taught taught by Professor Thought, Roberts. thought bacanya. Taught pakai F, Miss. Enggak, pakai T. Ingat, Oh, bahasa Inggris tidak konsisten konsisten dengan ketidakkonsistenannya. Jangan samain sama when you say enough, ya kan? Thought bacanya. Thought by all of the students in the class taught by Professor Roberts is required to turn in their term papers next Monday. can you repeat Linda? Required. The answer is required. 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 Re- R-nya R yang kedua dibaca atau enggak, Miss? Jadi Y, required. Oh, required. Oh, Nah, required. ya, terus tadi apalagi yang salah? Itu sih kayaknya. Their term, their term. Yeah. Oke, Their term papers ya. next Monday. What is your answer, Linda? Incorrect. Incorrect. It should be. Uh, are Iya, required. iya. Are required. Required. Hmm. Susah lidahnya. It's okay. We learn together. Are required. Oke. Next, number 4. Back to Dea. Wait, Miss. My voice is double. Half of the food that we are serving to the guests are still in the refrigerator. The answer is correct. Correct. Karena di bentar. Ayo, the food-nya ini ada S-nya nggak? Half of the food that we are serving Iya, the food-nya ada S-nya nggak? to the guests are still. Oh, incorrect, Miss. Iya, it should be is serving. Ya, Iya. ditandai dengan the food-nya tidak ada S-nya, berarti is it singular, not plural ya. Is serving. It should be serving. Serving. Iya.
Oke, can you repeat dia refrigerator? Half of the food that we are serving to the guests are still in the refrigerator. Good. Jadi nanti TOEFL-nya lolos, pronunciation-nya meningkat ya kalian ya. Harapannya. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Oke, number 5 please, Rani. We believe that some of the time of the employees is going to be devoted to quality control. Correct, Miss. Which one is the subject? Subjeknya Subjeknya the time ya. some of the time, Terus karena the time singular itu subject, singular ya. subject ya. Karena uncountable, waktu itu Pakainya verbnya uncountable. is. Verbnya is, betul. Oke, can you repeat Rani? Devoted. 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 Good. Oke, ini gampang Devoted. ya. Mau next skill aja? Mau next skill atau dihabiskan? Grup C terutama. Happy until Linda. Oh, sampai Linda. Habiskan sampai Linda. Oke. Nomor 6 siapa? Ini. Berarti after Iwani, after Rani Gevira ya. Mati dulu ya, tahun aja. Number 6. All of the witnesses in the jury trial, which lasted more than 2 weeks, have indicated that they believe that the defendant was guilty. The answer is mana ini? The answer is correct. Iya, correct ya. Subjeknya mana? Gevira. The Subjeknya witness. witnesses. Ya, witnesses lebih dari satu. Ya, berarti harusnya pakai have, betul. Have indicated. Sudah betul. Pronunciation-nya tadi yang agak kurang pas when you say guilty. Can you repeat? Guilty. Guilty. Buildings. Guilty sayang. Ini guilty. Guilty. Iya. Kok tiba-tiba building dari mana ini? Gak apa-apa. Hiburan malam ya. Gak denger ya. Sinyal emang kadang bikin emosi ya, Gap. Oke. Linda ketawa terus. Padahal di sampingnya dibantu, Lin. Pakai koneksimu ya. Oke, number 7. Linda. Number 7. She didn't know where most of the people in the room was from. What is your answer? The people was correct. People berapa? People itu pluralnya Correct dari is the person. People itu pluralnya dari iya person. ya. Ya. Jadi kalau satu orang itu person, banyak orang people. Sama halnya kayak anak-anak. Satu anak, child, a child. Kalau banyak children. Ya. Karena people itu plural, berarti harusnya were from. She didn't know where most of the people in the room were from. Ya. Oke, karena sudah sampai Linda, kita move ke next skill. Tak tulis dulu, it should be were.
Oke, move to the next skill ya. Skill 22. Wah, cepet. Wah, ini Kevira sama Linda jadi ini dong. Lebih banyak nanti skillnya ya. Tadi di B baru 23, guys. Berarti ini kemungkinan karena selesai jam 9 lebih 10 bisa sampai 30-an kali ya. 30-an skill ya. Yes. Make inverted verbs agree. Kita lihat. Nah, di sini subjeknya itu bukan house-nya. Behind the house itu expression place atau adverb of place. Berarti jangan terkecoh ya. Subjeknya ini, the bicycle. Karena ada S-nya, berarti plural subject. Terus harus apa? Berarti were, bukan was gitu. Ya. Behind the house were the bicycles I wanted. Karena kenapa were-nya di depan? Karena ini inverted dibalik ya, masih masih skill yang tentang inverted. Oke, ini juga karena the bicycle-nya tidak ada S-nya, berarti yang kedua harusnya was kebalik ya. Oke, lanjut ke kotak. Subject or verb agreement after inverted verbs. Question negative, place, condition, no if, comparison. Ini contohnya. Yang bisa di-inverted saat question, saat meaningnya negatif, atau tadi behind the house ya, expression place, atau pengandaian, condition, no, condition yang no if, terus yang comparison itu bisa di-inverted, maksudnya begitu. Nih, after question word, negative expression atau place expression atau condition without if atau comparison, verbnya agree with the subject. Verbnya harus mengikuti subjeknya, maksudnya begitu. Yang mana kemungkinannya biasanya letaknya setelah verb, gitu ya. Maksudnya begitu. Oke, lanjut ke sini. Kenapa incorrect? Subjeknya yang mana dulu? Subjeknya yang the rooms. Karena the rooms itu plural subject, it should be are, bukan is. Around the corner and to the right itu cuman expression, place expression ya, expression place ya. Jadi nggak ngaruh. Jadi harusnya are. Let's explain. Around the Let's corner and to the right are the rooms that have been assigned to that program. Ada pertanyaan deh sama Rani? Ini Tri Ambar nggak ada ini ya? Absen dia ya? Nggak ada izin juga kok. Coba I will check my Telegram. Ambar nggak masuk nih Ambar. Tidak ada PC dari Ambar, berarti Miss Willy anggap absen ya. Oke, any questions, Rani and Dea? Kalau nggak ada, kita move ke nomor 3. Terakhir sampai mana tadi? Linda ya? Oke, Dea, please number 3. Yes, Miss. Mhm. What in the world is the children trying to do? What is your answer? The answer is incorrect because children is plural, so I think we need to use are. Yes, good. It should be are. The verb is incorrect ya. Oke, incorrect. Next, number 4, Rani. John would be studying the chapters where he able to get hold of the book. Mhm. Correct, Miss. Ya, correct ya. Karena subjeknya, Verbnya pakai were, singular. subjeknya chapters. Berplural dong, Ran. Oh, Plural ya. Ini chapter subjeknya. Jadi ketemunya sama were. Can you repeat, Rani? Would. L-nya nggak dibaca. Cara baca would itu L-nya nggak dibaca. Would. Terus would studying. Studying. tadi. Iya.
Oke, number 5, Kevira. Number 5. This Mhm. chapter has many more exercise that do the next one. The answer is incorrect. Mhm. Di bagian do-nya itu seharusnya das. Ya, harusnya das ya, karena di chapternya itu satu singular subject. Oke, Gevira repeat exercises. Exercises. Ya. Oke, mau dilanjut sampai Linda atau pindah skill? Lanjut Linda, Miss. Lanjut Linda, oke. Number 6, Linda. Number 6. The computer programmer was unaware that there was so many mistakes in the program he had written. The answer is incorrect. Ya, it should be. Were so many mistakes. Iya, were so many mistakes. Karena subjeknya mistake. Ya. Can you repeat, Linda? Written, bukan written. 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 Yes. Can move to the next skills ya. Make verbs agree after certain words. Certain words itu kata-kata tertentu yang ada di kotakan ini ya. Jadi kalau dia samaran nih ketemu anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, each followed by noun, every followed by noun, itu semuanya singular, ya. Itu semuanya apa? Singular. Walaupun meaningnya itu buat lebih dari satu orang. Tapi untuk secara grammarnya itu singular. Ingat-ingat apa? Singular. Jadi paling nanti ketemunya verbnya is, kalau enggak was, kalau enggak has been, have been, ya. Oh, bukan have been, berarti has been, ya. Oke, kita bedah number 1. Kenapa incorrect? Karena somebody itu singular. Harusnya admires, bukan admire. Ada S-nya harusnya. Karena singular subject. Ini pakai rumus tenses, sorry, pakai rumus present. Kenapa? Karena ada is. Is itu kan present of be. Karena ini verb berarti dibutuhkan present of verb rumusnya gitu. Oke, number 3. Dia. Your audio, dia. Yes, Miss. Mhm, I use my handphone for audio. Wait, Miss. mhm. The president felt no one were better suited for the positions of chief staff advisor. The answer is incorrect, Miss, It should because be. president is singular, Mhm. so we use was, not were. Ya, good. Terus cuman tadi satu word aja yang perlu diulang. Dia sweeted, Sweet, sweeted. sweet. Ini berarti pakai was ya. Boleh dilihat dari presidennya, boleh dari no one-nya. Ini kan no one-nya ikut certain certain word ya, no one ya. Ini no one certain word. Berarti tetap dianggap singular. Jadi pakainya was. Bisa ditandai dari ininya. No one-nya. No one, karena ini ikut certain word juga ini. Nah, oke, move number 4, Rani, please. Okay, Miss. Everybody participating in the fundraiser are to turn. Incorrect, Miss. Everybody Mhm, singular harusnya verbnya mhm. pakai is. Ya, singular. Singular. Bacanya gimana? Singular. Bukan singular lagi ya, Singular. singular. Miss. Singular. Pakainya is. Oke, sudah paham ya. Lanjut ke Vira number 5.
Number 5. Because of the low number of order, nothing has to be done now. The answer is correct. Mm-mm. Subjeknya Soalnya mana? memakai nothing jadinya memakai has. Iya, nothing ikut certain word ya. Oke, number 6, Linda, yuk. Number 6. Every time someone take unnecessary breaks, presi bacanya apa, Miss? Precious. Precious. Pre Mana yang mana? yang precious. 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 Yes. Precious moments of production time are lost. The answer is incorrect. Harusnya is lost. Harusnya takes. Oh, di teksnya. Kan someone sebagai subjek. Nah, itu langsung diikuti verb take. Cuman itu bukan verb untuk singular. Kalau nggak ada S-nya kan verb untuk Oh, plural. Ya kan? Every time someone takes. Nah, tadi juga pas pronunciation production agak keliru ya, Linda. Can you repeat production? pro- Production. Iya. production. Mm-mm. Takes ini. Takes. Production. Takes. Incorrect. Oke, Text. next skill ya. Wah, udah lebih dari 23 nih. Senang, senang nih Linda sama Gevira ya. Lebih cepat dibanding kelas B. Grup C sekarang skill 24. Masih comparison lagi. Bukan. Disulis kok bukannya skill 26. Skill 24 conjunction. Tapi kayak aku biasa, aku udah ngerjain udah. Use parallel structure with coordinate conjunction. Paralel itu gimana, Miss? Menyetarakan tensesnya. Paralel itu apa? Menyetarakan. Contohnya, you can choose from activities such as hiking, kayaking, gitu. Jadi kalau verb ing, gitu. Itu namanya paralel. Terus ini, he only eats and sleeps when he takes. Nah, itu present tense semua. Eats, sleeps, takes. Nah, gitu. Namanya paralel. Lanjut langsung ke sini ya. Coordinate conjunction-nya seperti yang di skill sebelumnya, kita punya and, but, or. And apa? Dan, but, tetapi, or, atau. Lanjut saja ke sini. She held jobs as a typist, a housekeeper, and... typist itu apa? Pekerjaan, ya kan? Housekeeper juga pekerjaan. Restoran kan bukan pekerjaan, itu tempat. Berarti incorrect. Yang kerja di restoran namanya apa? Yang kerja di restoran namanya apa? Oh, chef. Bisa chef. Tapi ini lebih tepatnya a server. Ya, biar satu Serve. paralel ya. Oh, serve. She held jobs as a typist, a housekeeper, and a server. Gitu. Restorannya dihapus karena tidak paralel. Cuman buat clue aja ya. Oke, number 3 sampai ke Linda tadi ya terakhir. Oke, Dea please. Your audio, Wait, Dea. Lupa ya. Number 3, ya, Miss. Mhm. She works very hard, but usually gets below average grades. The answer is correct. Korek ya, ditandai dengan ini tenses present tense works, usually Yeah. gets, ya, sudah betul. Korek tensesnya apa? Present Present tense. Present tense.
Present of verbs. Tulis aja di sini. Present of verbs. Present Oh, of verbs. Oke, number 4. Rani, your turn. The speaker introduced himself, told several interesting anecdotes, and finishing with an emotional plea. Incorrect, Miss. It should be Harusnya finishing diganti finish pakai ed. betul sekali. Gampang ya? Gampang sekali nih. Tinggal lihat verb berdepannya. Introduce. Kok melenceng jauh sekali ini. Ntar. Introduce. Tall. Nah, ini kok finishing sendiri. Berarti harusnya finished. Finished. Tensesnya apa, Ran? Kalau verb 2 tensesnya apa? Past tense. Berarti ini past of verb. Karena yang ditanyakan kata kerja. Ya, menyamakan kata kerjanya bukan past of be. Kalau past of be itu buzzword. Oke, lanjut number 5, Gevira. Number 5. Mhm. You should know, bentar, Miss. You should know when the program starts and how many units you must complete. The answer is correct. Ya, correct. You should. Bacanya should tanpa L. Should. Bentar. Should. Correct ya. You should know when the program starts and how many units you must complete. Bacanya bukan complete, tapi complete. Complete. Oke, sebentar. Ini ada notif dari grup teacher sebentar ya. Ini apa? Oh, ada yang pindah kelas, guys. Jadi, kelas TOEFL-nya yang A, yang namanya Novi, tak tulis dulu ya. Yang namanya Novi itu kan awalnya masuk kelas A, Senin Selasa, ternyata dapat KKN-nya di Klaten per tanggal 1 Desember. Jadi, Selasa depan, tanggal 25, ada pembekalan. Jadinya pindah ke kelas C mulai minggu depan ya, Novi ya. Berarti we have one additional member. Sebentar, my battery is low. I will charge my laptop first. Tunggu sebentar ya. Oke, let's continue. Tadi sampai Gevira. Miss Wilis kok mau nyebut Gevari terus ya?
Okay. Gevira. And then next, Linda, please, number 6. Number 6. The term paper he wore was rather short but very impressive. Number 5. Nomor Number 5 kan Gevira tadi. Lupa sendiri. The answer is correct, Miss. Iya, korek ya. Subjeknya mana, Lin? Re rather was rather. He dong, subjeknya he. Oh, subjek ya Allah, yang ada di pikiranku. Belum makan nih pasti nih Linda nih. Kalau verbnya berarti wrote, was, sama udah itu aja. Ini kan past tense ya, tensesnya ya. Setara. Oke. Lanjut next skill ya. Atau mau dihabiskan? Sampai 9-10. Next, Next please. skill aja ya. Oke. Skill 25 masih paralel juga, tapi dengan paired conjunction. Paired conjunction berarti apa? Conjunction yang berpasangan. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Both, kalau ada both, berarti sambungannya apa? And. Either, sambungannya sama or. Neither, sambungannya sama nor. Not only, sambungannya sama but also. Jadi yang harus kalian pahami dan harus dihafalkan yang kotak ini, karena mereka pasangan, nggak boleh berpisah, ya. Oke, lanjut ke sini aja langsung kita bedah soal. Number 1, according to the syllabus, you can either write a paper or you can take an exam. It should be, Oh, lihat. no. Ya, either sama or pasangannya sudah benar, tapi ini nggak paralel. Kenapa kok tahu nggak paralel? Ini setelah conjunction apa? Langsung verb dari right. Kok ini ada subjeknya? Berarti ini nggak usah, langsung take. You can-nya Iya, dihapus. langsung take an exam. According to the syllabus, you can either write a paper or take an exam. Ya. Karena or itu atau berarti maknanya ini sama ini itu sama. Karena kan pilihannya ada pilihannya ya, berarti antara ini apa ini nomor 2. Karena ini nggak ada subjek verbnya, nggak ada subjeknya, berarti yang kedua juga nggak ada subjeknya, harus setara ya. Eh, Paralel, harus paralel. Oke, number 3, Dea. Yes, Miss. She would like Dari neither to see yang a kota movie nggak, or Miss? to Tadi go nggak bowling. masuk di saya. Oh, gimana? Koneksinya putus. Mau diulangi? Rani, are you there? Rani, are you there? Hello. Can I you say think something, her Rani? connection is bad, Miss. Oh, cuman bilang gitu aja, nggak bilang diulangi. Apa gimana? Udah diem, ya udah lanjut aja, Dek. Nomor 3, Dek. All right, Miss. She would like neither to see a movie or to go bowling. The answer is correct Hmm, because the neither, sentence ayo, has neither pasangannya neither apa? neither nor. Nah, The answer is incorrect. ya, The incorrect. sentence is already correct, same structure, Mm-mm, but mm-mm. Paired, wrong. paired conjunctionnya salah ya. Yeah. Ini selingkuh berarti kalau sama honor, kalau sama or ya. Oke, next number 4, Gevira. Oh, Rani. Rani bisa mendengarkan? Miss, Ya. Miss, maaf. Tadi koneksinya buruk. Boleh Mm-mm. dijelaskan ulang Oke, itu kan Silis dengar berarti minta diulang. yang Oke, eh, kotak? oke Rani. Jadi untuk di skill 25 itu sama masih sama ya paralel.
tapi dengan paired conjunction. Paired conjunction itu conjunction yang berpasangan, Rani. Ada di kotak ini harus dihafalkan. Contohnya apa? Eh, both and, either or. Ih, hilang lagi, Rani. Gimana nih? Tunggu ya, kasihan nanti kalau semakin terlambat. Mas Budi jadi menjelaskannya berkali-kali nanti. Masih ada waktu juga sekalian kali rehat ya. Mau nyemil-nyemil dulu boleh sambil nunggu Rani. Minum dulu es kopinya. Biar nggak ngantuk. Miss, maaf, tadi kelempar. Oke Rani, sekarang sudah ya. Miss Budi jelaskan lagi Rani. Bisa dengar nggak? Bisa, Miss. Bisa ya. Jadi di scale 25 itu kita masih belajar paralel, tapi dengan paired conjunction. Paired conjunction itu conjunction yang berpasangan. Contohnya apa? Both dengan and, either sama or, neither sama nor, not only sama but also. Berarti conjunction ini nggak boleh dipisah. Kalau kamu lihat both, berarti nanti pasangannya and gitu dan Tempat seterusnya. apa aja yang wajib datengin di Singapura? Honestly Suara susah apa itu? banget jawabnya karena banyak banget. Tapi buat aku, selain tempat-tempat yang udah aku sudah Audionya deh. sebelumnya, ada beberapa spot yang selalu bikin aku Aduh, sorry, Miss. Ya, it's okay, it's okay. Nggak apa-apa buat kenang-kenangan di ini ya, recording YouTube ya. Oke, Linda ketawa terus. Unik-unik ya anak online ya. Oke, Rani masih mendengarkan Miss Wilis? Apa nih pesannya? Masih, Miss. Oke, masih. Lanjut ya. Rani, kita bedah tadi di nomor satu. Kenapa ini incorrect? Secara conjunction kan benar ya, either ketemunya or, ya kan? Tapi secara structure ini nggak paralel, karena setelah conjunction either ini kan diikuti verb. Either write a paper, or itu atau, berarti pilihan. Kalau pilihan pertamanya nggak pakai subjek, berarti keduanya nggak pakai subjek. Jadi you can-nya dihapus. Langsung take an exam, begitu ya, Rani ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Rani? Bisa, Miss. Oke. Yang nomor tiga, kenapa incorrect? Karena neither itu harusnya nor, bukan or. Itu aja kalau nomor tiga. Oke, sekarang nomor empat, Rani ya. Eh, Either the manager or the either the manager or her assistant can help you with your refund. What is your answer? Correct, Miss. Correct, karena either pasangannya sama or. Nah, Or ini setia nih. Number five, Kevira. Number 5. She wants not only to take a trip to Europe, but she also would like to travel to Asia. What The is your answer answer? is incorrect Incorrect. It should karena be. apa nih? Because. Oh, because dalam pemakaiannya itu seharusnya but also. But Di also. antaranya nggak ada subjek. Betul. Ya. Harusnya nggak ada subjek ya. Jadi dilihat di sini teman-teman. Not only after, not only itu to take a trip. Berarti after but also itu nggak perlu ada ini. Jadi harusnya to travel aja. Ini dihapus. Gitu ya. She wants not only to take a trip to Europe but also to travel to. Would like-nya juga ini. Iya. Kan nggak setara jadinya. Nggak paralel maksudnya. Ya.
Would like itu masuknya apa, Miss? Ikutnya verb. Sama kayak want. I want you. I would like you. Cuman lebih sopan. Kayak misal kamu mau ngajak dinner, teman. Do you want to eat dinner with me? Tapi lebih sopannya kalau lebih dewasa atau tidak sebaya, would you like to eat dinner with me? Gitu. Would like itu maukah kamu? Maukah? Inginkah? Lebih sopan tapi ya, dibanding want. Sudah jelas, Dea? Tadi yang tanya would like itu apa? Gevira atau Dea? Rani, Rani, Miss. Miss. Oh, malah Rani. Oke. Kenapa suaranya mirip-mirip kalian? Oke, sudah jelas Rani? Sudah, Miss. Kalau contoh lainnya gimana, Miss? Would like. Hmm, I would like you to be a teacher in the future day. In the future, misalnya. Kan sama kayak I want you, ya kan? Cuman ini bedanya I would like you to. Sama kok, artinya sama want sama. Sama-sama ingin, sama-sama mau. Tapi yang would like itu lebih formal aja, Rani. Untuk yang lebih dewasa, untuk lebih yang disegani, untuk mau ngajak misal ngajak guru kalian, ngajak kakak kelas kalian itu pakainya would like ya. Lebih formal, lebih sopan. Paham ya Baik, Rani ya? Miss. Oke. Hmm. Lanjut yuk Linda. Nanti kita next skill. Number 6, he could correct neither what you said nor you were. The answer is incorrect karena setelah neither itu ada what-nya, tapi setelah nor itu langsung you. Eh, ini siapa yang hilang juga? Oh, bisa. Jadi kamu misalnya ngelag nggak? Ngelag. Ya, nge-lag, nge-freeze. Tapi kursornya jadi war tuh dibaca apa sih war? Ada Iran Iran ini menurutnya ada rock. Kan boleh written written oh ini aku sport coba masa bro sport what right 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 what right word ya lagi